Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, j'espère que vous allez bien avec votre famille, Inch'Allah. Voilà, je vais vous présenter un tagine ancien de sardine. غادي نديرو اليوم واحد طاجين قديم ديال زمان كانوا كيديروه الامهات ديالنا ومحبوب عند جميع المغاربه. فيه الفلافل، فيه مطيشه، ici les poivrons, tomates, olives avec des bâtons de persil. Ici on a le riz rose. Ici on a de l'huile d'olive, demi jus de citron, نص ديال الحامضة. Ici on a les ingrédients. Et ici on a quelques légumes. Ici on a le fameux sardine haché, lavé et haché en كفسة. هنا السردين عندنا مطحون مغسول مصوب، راه كلشي المغاربه كيعرفوا يديروه. غادي نرجعو ان شاء الله. Voilà, maintenant je mets chauffer mon poêle. Je vais mettre une cuillère d'huile de table. غندير واحد معلقه صغيره ديال المائده وغندير المطيشه ديالي. هادشي كنديرو هاد العمليه باش يسهلوا علينا الطاجين حيت كيتعطل في الطياب. Comme le tagine il retarde beaucoup pour se cuire, on va faire ici faciliter le travail. Maintenant on va faire la préparation de l'kfta. هنايا الكفته ديالي. Je vais mélanger tous les légumes ici. Carottes, courgettes, oignons, persil, de l'ail. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu, et je vais mettre du sel, un petit peu de poivron rouge et du cumin. هنا القزبور حبوب، غادي نديرو شويه ديال القزبور حبوب وغادي نديرو الخرقوم. هذا الشيء اللي باقي غادي نديرو مع مطيشه. هذه الهريسه كديروا فيها واحد البانسي شويه هكا ماشي بزاف. فوالا، وغادي نخلطو. غادي نديرو واحد نص معلقه ديال الحامض ونبقاو نحركو. غادي نعكو هادشي مزيان باش كتدخل هذيك العطريه. وغادي تذوقوا. الا خاصكم الملحه زيدوا الملحه، الا خاصكم تزيدوا شويه ديال البزار زيدوا البزار. العطريه راه على حسب الذوق كل واحد والذوق ديالو. Ici vous écrasez, vous mélangez bien avec vos mains tous les ingrédients et vous rajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez le harissa, le piquant, vous rajoutez. Si vous voulez du poivre, si vous voulez des trucs que vous aimez, vous pouvez les rajouter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, je vais rajouter mon riz. غادي نزيد هنايا الرز. غادي نشوف شحال خاصني اللي غادي ندخل. Je vais rajouter le riz et je mélange en même temps. دابا المطيشه ديالي راها كطيب وهادو غادي نجمعهم، غادي نديرهم اون بوليت وغادي نرجع لعندكم ان شاء الله. السلام عليكم. دابا فوالا مي طوماطي sont bien grillés. Je vais les mettre. J'ai mis ici les bâtons de persil وريق العويدات ديال القزبور ومعدنوس. Je vais mettre mes tomates. Je vais diminuer le feu. Je vais mettre un peu de l'huile. غندير شويه ديال الزيت. غادي نحط هذوك لي بولات ديالي ديال الكفته. غادي ندير هاد لي بولات. Je vais mettre les boulettes de sardine tout doucement comme ça.
Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Puis je vais bien décorer avec le filfla. La quantité, ce que vous voulez, comme toujours. Chacun il fait ce qu'il veut. Je vais mettre mes persils et le reste des oignons qui restent. Je vais mettre les olives. Je vais les mettre sur le côté comme ça. Je vais mettre les ingrédients qui restaient. غنزيد شويه الملح من الفوق. غادي نزوق بالحامض. Je vais décorer avec des tranches de citron. Le jus du citron qui restait. العصير ديال الحامض اللي بقى. غندير الزويته ديال العود اللي بقات. انا غندير واحد المعلقه ديال الماء، une cuillère d'eau pas plus. وغادي نخليه يطيب على العافيه مهيله. Je vais le laisser cuire tout doucement sur un feu très doux. العافيه تكون مهيله بزاف. شوفوا شحال ديال الماء، ربع ديال الكاس، ربع هنايا في الجنيبات شويه. غادي ندير ليه الكاغيط، غادي ندير ليه هذا الكاغيط هذا وغادي نخليه يطيب على خاطر. شوفوا الطاجين، ها هو الطاجين كيطيب. راه ما درت له لا ماء لا والو، غير ديك المعلقه د الماء. وعفوا انا نسيت ما قلت لكمش ديروا شويه ديال لاصوص ديال المطيشه باش تعطي شويه ديال لا كولور. مطيشه ديال الحك غير واحد شويه هكا كتعطي المنظر. دابا غادي نخليها طيب، هو عنده ربع ساعه 15 minutes. faut décorer avec un petit peu de tomate concentrée. J'ai pas mis trop d'eau. Regarde, il a lâché l'eau lui-même, les sardines, regarde. Et les légumes. Pas besoin d'eau. Maintenant, vous goûtez, vous ajoutez le harissa si vous voulez ajouter le harissa. Si vous voulez ajouter les pommes de terre en bas du plat, vous pouvez. Allez, maintenant, on revient au plat final, Inch'Allah. Voilà, notre tagine. Il est vraiment prêt. Moi, j'ai pas rajouté de l'eau. Si vous voulez rajouter encore un petit peu de l'eau pour avoir de la sauce, vous pouvez. Moi, je vais accompagner ce tagine avec une salade, tomates et poivrons verts grillés sur le feu, persil et des olives noires. Mettez-vous vinaigre, du sel, l'huile d'olive. Voilà. Faut tout mélanger. Et le plat il est prêt, je vais éteindre et on se trouve à la présentation. Merci. Notre tagine est prêt, accompagné d'une salade avec poivrons, tomates, oignons. Vous pouvez faire des oignons, persil, مع الخبز ديال الدار avec du pain maison. Et je vous conseille de faire avec eau pétillant والماس. شربوه مع والماس. الطاجين ديالنا ها هو وجد مع شليضات مغربيين. Voilà, c'est un tagine typiquement marocain avec salade marocaine. Je vous souhaite une bonne journée et laissez des beaux commentaires. Merci à vous. Bonne journée.